Annyeonghaseyo. Dalam seri Pertunjukan Sound of Korea kali ini, kami akan memberikan pengalaman baru bagi Anda dalam menonton sebuah pertunjukan. Ini merupakan video pertunjukan 360 derajat. Jika Anda menyaksikan video ini menggunakan handphone, Anda dapat menggerakkan handphone Anda ke kanan atau ke kiri untuk melihat video sekitarnya. Jika Anda menyaksikan video ini dengan menggunakan komputer atau laptop, Anda dapat menggeser kursor mouse Anda ke video dan klik video ini, lalu sambil menggeser ke kanan atau ke kiri. Selamat menyaksikan. Annyeonghaseyo. Selamat datang di pertunjukan daring kebudayaan Korea, Sound of Korea. Pertunjukan ini dipersembahkan secara khusus oleh Cultural Center Indonesia dan National Gugak Center agar dapat Anda nikmati dimanapun Anda berada. Dalam seri ini, kami menampilkan Tarian Seoljanggu. Seoljanggu awalnya mengacu pada pemain utama permainan Janggu dalam Pertunjukan Pangut Samulnori. Namun, kemudian, Seoljanggu dapat dinikmati sebagai sebuah pertunjukan permainan solo Janggu. Seoljanggu telah dikoreografikan ulang oleh banyak penari. Salah satunya adalah tarian yang akan ditampilkan pada pertunjukan ini. Pertunjukan ini merupakan versi khusus dari Namwon Gugak Center yang telah dikoreografikan ulang dengan menampilkan tarian solo dan kelompok dari Seoljanggu. Selamat menyaksikan.
Pertunjukan berikutnya, Ganggangsullae. Ganggangsullae adalah sebuah tarian tradisional dari Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan. Ganggangsullae, yang disebut juga dengan tarian melingkar, adalah tarian yang khusus dipentaskan oleh kaum wanita dengan saling berpegangan tangan, membentuk lingkaran, dan menyanyi. Tarian ini biasanya dipentaskan pada saat perayaan-perayaan hari raya seperti Jeongwol Diborem dan Chuseok di bawah sinar bulan purnama untuk memohon berkat dan panen yang melimpah. Tarian ini merupakan warisan budaya non-bendawi Korea Selatan nomor 8 tahun 1966 dan juga diakui UNESCO sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia pada tahun 2009. Selamat menyaksikan. 강강술래 강강술래 달아 달아 밝은 달아 강강술래 이 태백이 노던 달아 강강술래 오동주야 달은 밝고 강강술래 이무 생각 절로 난다 강강술래 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 뛰어보세 뛰어나보세 강강술래 욱신욱신 뛰어나보세 강강술래 높은 마당 야차지고 강강술래 야찬 마당 짚어지게 강강술래 욱신욱신 뛰어나보세 강강술래 남생아 놀아라 졸래졸래가 잘 논다 화색이 저색이 고구남색이 놀아라 익사 적사 소사리가 내려온다 정주 뜨자 아랑주 뜨자 솔나무 조이야 내저가랑 나무 접시가 우갱갱 개골이 개골청 방주간에 왕개골 왕개골을 잡으려면 양파를 딸딸 걷고 미나리 방죽을 더듬세 강강술래 강강술래 고사리 네사리 끙짜 나무 네사리 끙짜 유자 꽁꽁 재미나 넘자 아장장장 버리여 고사리 네사리 끙짜 나무 네사리 끙짜 유자 꽁꽁 재미나 넘자 아장장장 버리여 고사리 네사리 끙짜 나무 네사리 끙짜 송구 끙꺼 웃짐 엮어 대산이나 넘자 고사리 네사리 끙짜 나무 네사리 끙짜 유자 꽁꽁 재미나 넘자 장장장 버리여 강강술래 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 어디 꼴지완가 장자 장자 꼴지와세 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 손치기 하세 자
손치기 손치기 손으로 친다고 손치기 발차기 발차기 발로 찬다고 발차기 한박쪽박 시집가 종가래기 나도가 어린 것이 어찌가 옹골동골 잘도가 지어봅세 자 법자 법자 지화를 법자 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 지화를 법자 어디 꼴 지화인가 상자꼴 지화세 몇 단양 쳤는가 20단양 쳤네 어디 꼴 지화인가 전라도 지화세 몇 단양 쳤는가 20단양 쳤네 어디 꼴 지화인가 상자꼴 지화세 몇 단양 쳤는가 20단양 쳤네 어디 꼴 지화인가 장자꼴 지화세 문지기 문지기 문 열어주소 열쇠 없어 문 열었네 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 문지 새끼 찔룩잘룩 가사리 버시오 문지 새끼 찔룩잘룩 가사리 버시오 우리 따세 잡았네 잡았네 문지 새끼를 잡았네 공 하나 봇 하나 던졌더니 오 배꼽이 절시고 강강술래 술래 술래 펄펄 끓는다 울뚫모 술래 이 다리 저 다리 상다리 술래 놀기 좋다고 선앙당 술래 우리 동네 상부잣집 술래 도둑 들까 소심이요 술래 3대 독자 외아들 술래 병이 들까 소심이요 술래 술래 술래가 술래야 술래 술래가 술래야 Terima kasih telah menyaksikan pertunjukan daring seri ini. Sampai jumpa di pertunjukan daring berikutnya. 감사합니다.